Bonjour, maître Fayon. Oui, bonjour. Là que me font l'eau. Me font un lien. Après, À y a mêlé. quoi Mais c'est en fond, il y a me une session de fond, il y a va m'y avoir matin. Et puis, avec mes doigts, m'y a no li a si nous am li yo. M'y a no vieux chan li a si nous am li yo. Et me ma gogo ko le ke o jawe. Et puis, à m'y a trop la va nain. Un coil nain ha. Ok, monsieur le journaliste, après le chat, madame Bruno Tudouba, bien allé, péché, même il va y a aussi vivé, à mes sens, c'est vivé, à mes sens, mon quelques mois aussi, à mes sens, c'est vivé. Voir 2022 à Kémédoua, Fafa la vanda, mes sens, me double besoin. Après. Fafa, paye à mes Kémédoua, mi bio, jobbe, mes sens. Jobbe, voit que mes mines va y 2021, mais à payer à la moule les noms. Pe a dagbe mi bio dagbe na usu nyonu a mega ho devi fen keke a me ke ko le yo le dodo o deka pe a me nsa la trodo a me ko le extérieur a fiso afia fafala wa ba gbezan le pe a me ye ma so ye ti a pe a me a nva ku nsien ke o glombe se go isamu na bo de camera voilà changer dans mes siamais. Après Parce que PAM Kemido PAM dans l'émission de me va mika pe fa ke mika voda me tonde pour les noirs mi ya so odo. Voilà toujours ma toi masodo mamia kudo vodun tokoswa am veke nyona ke ya so la so et donna me le PAM parce que à quoi vaudouin quoi mais ton pata que à fabre mine liare ye dit qu'on a sorto ye a mesia me la po vovo le kika mesia me la po dagbe ye veve c'est mana ye na mesia le créa PAM a me kele va déposer dossier à 0 au muyona société de ko muyona non a me affaire bele o affaire pata blene nsa blene aje amewa ne toji PAM électronique et dagbe là-bas parce que nketi gbona ye gboma me be ya tuju gba mi va ko ma mi be nsien de va fifi ma mi be nsien ke mi ko so ba ye nja so po ame obe yona di le PAM kaka PA 2022 rata ye mi akobele ke belate no roma ela tiro de poe parce que ke jo kaka ye to me ti an tro do kaka ye tro ba ko nsien tro ba ko ache ma mi ka che wa dibe ma so da no ware npo be no le ba fide parce que no sia o la se be da bere gbo be na le be so gana me amele odo na e edun amu odo o so ga so do da amele odo na yo nyemu ya mere pe be podo nyemu ya le ke ta mo ta ona doro ye de to go gbon be ni ame be mu lo do aya nyemu yan wa dibe amesa me la povo ame ke ya me ado ku ke wa me ye mi so wa do PAM ame ku kan ye yo nyi metra fayon ne problème de me be li ane so problème wa ne so wa ko ne so problème so ko ma le ke be le do ma gbon ne ro. Ok, moi no va gogo a coucher Kenya que toi avec coucher la me ve ak bezame kama de sia de ya nko la nan le côté wan mami ba pa godia nsebe na amedo le ya wina mami si amedo le ya o mina mami si anto chan voa o va ina huno gbo bi ona se o bina mami le don pona nembe o la to nene be moji e dagbe ke yin wa to mami la so do na
Koko a de ko la mami si kengbo ya. Aw. Ni de tobe on to metia ojibe mami ne na ikesiro be nwa mami la na ikesiro be mami kele mami anto an ko yora be mami ale amegbogoro nu ya no. Mi agbon be apume ya. Vodu kola ibe ya dia pata la apume. Apume a do vodu to ko swata la apume. Vodu aido wedo tela apume. Ola ko mena de ni de tobe ameke kpona ameke ole yo kpona endo be film ko to ware ola ko be mami be enu dede ko o wa so da merci anything pastor merci gbedora pe de pe ya mami be sinyo Osana. Donc, ma mère, si qu'on les a pour aller au soubo, à ces chrétiens, donc nous les soubo quoi. Mamia, nous quand mamia, mais quand mamie, be nous pouvoir toujours Angleterre, parce que mamia toi, mami oyona. Mami va bien converser. C'est ça. Vodu ko mo be vodu chrétien ta ele apumeta ele donc nous apata mea yele mamia. OK. Nous apata mele mamia donc mami téléphone nous de gomena mia nem dibema de gomena mia gamela yi voya ko bi o mane ma sova ya dia amekenya meni mami si ye mamia mu le do ato mu am le vano kesire be mamia to mu le vano amewa nde le fun alo ona mamia be ona mu evo amede lo jina kui o la jikui ye ne o mra exam ta mamia la no do egbo la no alome ne mra exam ta la me la dala no ko mamia la no ko to me ta la pu me ele pe ko no la we ne no wo ko no ne se gbe na mamia evo ne ko ko se na mamia ko mamia le ke so mbe nu nene bele wa na ameke bele jojo me ne ya wa va bedele ya mo to mle jojo me no parce que mamia to provoquer na mami et on to dia di attention mami si parce que so do que c'est no ben que benana on to dia attention mami si a et wa provocation mi won ne wa provocation wa on to me tia ne gambela so ne gbe won ne be lo pata wa iwa on to metia o la porti o ma du la fo kankan vio baku vio be vio la do like be aji le keke ame va mere le ame ato amea njine be ya to so mami so ya o mami be nu are e wa ame aye mi gbora vena ne mi asie part sibe ame ato e la jakoku enua vodu mamia esprit mamia gake me osie part ku esprit mamia funa mea mamia la ne so ke sino be no vara mea amea tele oto le pepe etele o le pepe amea to ametia etele malchance de pepe tele di ne de tobe le pat da apagodi la odo o kadodo kwa mea mami kwa mea la o kadodoa e a evoe ola po ga me gele dole ole hume veyi ame o tasan gbogbore ame o lo le nene ple yaimba ple unu ko a gako mi le po fiare ne un sitia o ma den po gan voa la to mu o me ke ko la te yin ko le keke ame e gome bi na mamia mu koko o la mami si kengbe ne o be konu da gbe ke mamia to la na o a mu koko o la mami so ne de to be wa mami so a ola sie pat ku mamia wa kadodo la no mia me ku mamia me de kadodo do pele mi ado po a e fo on to me ti abe jesi do le mamia be jesi do le on to me ti anti funa me a e la no kese no be no la te no fora gbomo la no ngba ya ga ba to e no de ba to e ba de po la o mo mo hi abe na la ro pron ne o la do e be te pero afide pe kengbe o lo bo si e pato apo a o la o ne da gbe ke gbe to ala vana o e la vana okay garasa me si ne de to be passion me na ne société de passion me na o 5 millions passion me na no nya o a passion me no to ja o la ko 5 millions a bon o la
Elle a quoi doublé toi hein? Ah, ok. Parce qu'il y a nana me question ben wa mana question ben la so pagayo. Donc les mamia da pa boja. Wa me ke ko nya me mami si anu oko anu apata vai wa. Olado tepe no. Olado tepe no funa me do tepe no wa. No gbele wa be ko kele mamia be ko antoja no gbele subo ko wa ko c'est fini. O wala fo. Iye fi ke mi le tonya fi amelo le tonya fi. Ya me wa ame o mami si va musa na ko la sa o munya va o le za e wa munyo pa be mami si tonya fi amu na ahanse sense so da bi o so bi ahanse sa mami si musa na le be no mami si tota me ko mami sa ne do to ya kere ba mami si toto a o ma na fifi parce que jour de la na jour wa o mo ra ko so jour de la na jour wa o ma jebe mu et comme mamie a toi nous mami si toto na betina mamia ne maganda kesino be no jour de la o ma jebe nde pepe le jour ne wa me ke go jour de la ta jour de la o to de ma ko so ke go jour pas que ka ke o le ko so a votu de lentio votu mamia lentio ka ke o le ko so a votu a e la to wa funa me ala bloquer non sugbon la gbe non sugbon to ja donc le funa me a ne nuwa pata koko le mami atana mi atani mami sine de tobe on po mami be koko ne de tobe un kokele no tia o mu won no wale ola no ne be vide ke ngble no kwara mi agbere no atia ela o ma va ne de tobe ele don pour ma me ne cité on ne la mami cité ne o wa be ti do a funa ebe nu kombe a mu va ya na o ne va serrer mais era serrer o tonya o la sa kan la ti kono to me le gbogbele ne le tobele apa ngoja amewa ne site de lokwenti ka me la ko bolo keke amelo e go me na mami ne konu kelenchi mi koko la mami so ne konu kelenchi si ke pat ke me le gben to gben ne ne o sin ekude ya gbo be dagbe ke ya me ato nyona ke ya me do mi abi oso ma gbo e mami azo ji va mami ate ho agbone nyona de si ari la fane wa amea azere petere don pour parce mi ato futo mi ka zeto wa mi do 1000 moyen nketi mbe mi do 1000 moyen chan ina sa mi do 1000 moyen parce que 1000 moyen ke mi doa blocage fi ke mi bloquer na me toi sur na go au tele aurate wodola ba kala o to me ja pareil ko zana mi la te za pareil ako parce que quand il non on peut y pareil ya yo so qu'on appelle ye client va la boa va pareil moi ne mi quoi pareil moi les bonbons mais les appareils à pour les clients bana to ya garu me to ya client la te yo client la yo be la be e aba bio ya ye ela va ja me busi client la ne vidi pas ba yo ko anya be mi a ko appel à les bonbons mais moi voilà de tobe amede le ne de tobe ne be no na mi a stopper parce que le côté wa ye ja va c'est le côté ye parce que moi côté wa dutuna parce que moi que mi so gbe na la mentia moi yo subo bza funa me ane de tobe ya me le tara do problème ne so domaine wa me e wa mi ja gbe wa be wa petit affaire be le be voilà de tobe que le bloyer so fa ne be apago je be na de ni de tobe amia kadodo de bendoku mamia ne leke ola wo do ani wo na mea aze broka de pete le da zebe kote broka de pete de ete jagole keke ame enoa ete amebu vevi ye no aso na mebucha ye no le tombo ne ela poti eto metia akweto ke mebele avodun de pete le biji de le ga pedo ame ne so me wa visa vileke ni de tobe la tosu tito ya ne so me ata se ka leke ne wo do le ti agata e la changer parce que peya na vacuum si parce que blanc c'est bon ça mon afo de kan peya na mi la changer le peya avec ke kole te gogo ye mettre la fayon o la ko be peya la changer na yo nya o moi gbobe peya me ke mi do fifi ane be na amele se ape agbe ofifi ne mi do peya me ke mi do ne gogo a trotro lava me que le couvre me to en uno
novi o keke let me see mettre afayon quoi mi aja gbagba mi agogoe agbe me ke mi lia mu amesia me kuhia mu amesia me to kake eso futo kele mi abe ngbe domenti enabe wotia mele aingba voa amere pe un bio badaso va agbe me o wa ke mi va ke amia futo le mia ti subo futo le me kala late amela te va bon fifi ba te o dona mea ma so ma livrer dona mea bena le vaisen que a me amule domaine moi me wa le niveau ale ne juale o la teto mi la teto bonbon me si be aseto le gbon wa o la teto bonbon me ala gble nene be no va na me ato no sa no ma odo o la be ame wa mu wo na mi do voa ni de to be o nya me ne mu odo nya o me o ta o gba zele nu agun ko le wa gboa ni de to be o do na me a no kuwe me yende ya no wodo na kemba me la wodo brocage wo la na me akusube ame ma so ne so ya me la za ba gbe do na me ma ne no va ame de pe ame sia me mi niveau won ehun no wa be sia me mu bu fe o fe nda ame sia me mi na za ni de to ni na za lo na da do na me mi de be to be la livre na me le no la gbe do wa a mi ne o me ko le izawa me ko ndom sia le kote wa ale mo je no anchiwa funa me no ordo na me no livre do a mi atola no viviti me mi atokele dom pona me la no viviti la no bre na me o la te to na me o sa la te na fodo me le vivi ase to la te ja ko ku e fodua evo ne nu ke amela ko na be fodua kwa le to gbon kwa ma ke ko ma ba ko se no ne gbeta zero anya be la le ka dodo le eku mi ato futo pa se to don po no o to me ti aka dodo le lo wa me nene ke o te wo pe e te sa fon de pe wo no ye o nya me na de nene be nwa e ja wo do no wa o la no viviti me la gbe nene be nke vo ni le nene ade est-ce que kasia gamia o la no gbon amekele wo do abe eyan bara vo ame amule ni po domaine mo me na o le be eyan bara enye metra fayon kengbo ma o ni wo do kengbo ma livrer no no wa bloquer na côté wa pata na ze bi le bo ngbe do na ma bloquer côté wa pata fike be la to la ba to gble no wa bloquer sinon ne wo do ba lo ni so no be vaisen o wala ba o la ba to da sin na no gble no wa pe ya ma mi stopper no le l'année 2021 mi stopper 2022 ya mi trop recherche mi o recherche dans recherche dit les recherches que mi wo pe ya me a no la jo pe ya me a me si a me la vo a me si a me la ko nu le pe ya me mo pe ya me ke mi do anu koko be pe me mi do wa okay akpena okaga mo to e no e o gba we mettre fire ga me a chale mi se ben ko fo e be numéro chale e kanji na me ke gbe do ko me na yo ye mettre fire na me gbe do nene ku he e mami ba pagoji o laisse mami ben ko gbe si agbe fo afike o la to e o la dule nene be jo mle po wa agogo mettre fire re ne pas to ja signer kude ya fu ku mi agble nu gomese la nai question ke to wa mami la so do da e ke gbe se o me do ala pati gome afile gbogbo so ko o to me ta be kese no be no wa me ya ma ba ko kese no be no ba so ba ki so be no no apese ko a o to me te o la fo le kiri ame wa